la kosebe ni wati la Mali jamana chamanche marabulu do ko ina fo mopti ani segu mara ko na wuli ka jonno malak de sobe kam chama hakli siginga hatsa baraka nga kay yordo la me kuma kan ni kuna funu damnela ira ka foko jiko gala be Mali fan chama fengani watlo na ira ka foko wuli ka jo balaka ko kosebe anga jiko ni kuranko ministry sofe krenga ko chagada maloko suma jepu o même talike kolonjeba leni banama amna nyefuldo soro ulla halauka ni kuna funu kuno Coupe d'Afrique des Nations ale kone baro be senatle tamana dola ciu dokra kunungo wula dafe bi wula dana fana doro fana kanga damna Mali ale ka boko sabana bulen no kabla sinla nana sama ki ale na donya fa ni kuna funu labana Yona ambe ofoni ga kunyimado kwa domo timna ja ko so bi janvier lo kleta ani kunanton samba fla ani mugani fla donc wuro ko ne ga baramu na mo dalen on hakilnay akane to wasigila dala Kasim Traoré fe benge koni miri bana tasibi dogoya wa miri kelen o de fana be yela kuntala janya ni ji bana ko la pe benge tori bi soraka do kamalanya la ma bi tu dongo de la ni nye anantiri kuraw ye nyo anfe ni nye anga dlegi kurani ye ankana ni ya amugusa le wurile ka anjo chalaki benge iko amargote jamana min kono anga ala fo ka barkada benge ka fo bato kalaw nyana ko bato be ka mine nga benge anga na dansago fo fenga jugu sema o ye ka tama akundala ka e benge sebetige masaminye anga ale deli alibi femi ma anga ni nya kungale folo benge abela girente ni sabula animunu yerabe teriala bi ka fo ali korolu die yere ni keleno bi benge natani hakay mashite fo yake fubi bela girenta daleno natadoka o kanga to anga nyemajo anga miri anga tasi anga do nga foko ani mamunu mbulo frabi na nyambulo ni benge dondola abeke dleki koroni angana na kama bunya asenda obi wa arebu ugu wa nega bibwa anafana amafo nga mambulo kurabo nga yanu che ka soro anyere no fonda ka sega anyere ye ka dleki kurasa anyere ye ka anchoko ka anjo ankolo la benge diye ni nede mao makoko abi febi ihakli to ala ka fo ani bena hagem nga ko ulu dafa no olumata usraw fe benge nimisa bena ma chama me ka fen chama fo bi benge anga ko kani hakli sigi anga ko kani nyama joyi sabula bela jireme flika da ikonna chenkan jamana ikonna na yano nyete mala ka fo fio komi men jamana ngani ya jugala sabula beni ka ko famu tugodo mamunu korotoro no kanga ta kalatala unuka hakewdo munu ko kalata ta wati mase ufranu ga hakewdo jama ko ga minge hakilla abuna na ken jama sagona tai allo ya soro bibi na degun chama me anga ka sabu yake anisida o de kelno ga tele karnyana ni franci deneno o krefe ko obla ni jijugora sayala benge abuna tiga dawo dala maldo woni extra kuramunta wi hakina kuramunu yira wi tabulo kuramunu yira o besega to mo ko jigira jamana ka benge o besega to mo ko jigira siringa sigika o tega do maki hakilla tike ni fadu wona mana na dokola sabula ani munu menyana u fere ka bo o munu yoro ka cha wa dongo te banfio ola an yere ka ga ke fere mawye ka ke hakli mawye ka bi ani sirinye sigi ya sa mi anga jamana ye mi me ka fo anga nyema u fe o ga se ga soro fe onyi nga anga do nga fo ka ambe ma wore be sabula bi je ko nana maw sigilo no ko anfle farafina dronte Mali kento do misaliye nga o misalite sorofio fo maldo yere ka be maldo yere ka nyu famu u ka do dakele fe u ka bo dakele fe benye o bene soroto o ye geleya ye sabula anga jamana konnana abe munu nyena kutai abe strakura munga uluto bela jire nyodo wa ulubulo ka foko kobu dabulo korola benye ni ye kolokuru ye sununguna ay do no nadia jamana jo emina ibita maoro be fiko o ba hakli jigibi Boubacar Keita dengela Ibrahim ala aleka kalfa min ala arega so sebeni ngoro jamana kuntigiya ayo ka sawolo vla anga jamana kono benye ma ba joro ka dogo bi Mali kono na Ibrahim Boubacar Keita ma minge asera ka minge benye jamana o de ni am se ka min fo
o ye ka tasibila k'a ye ka dugawu dɔn k'a ye k'ala k'a fara silamɛ su kan k'ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye a y'an kɔ kiti min na k'ala ko nɔgɔya a ma se ka mun kɛ jamana ye bɛnkɛ anw minnu ko malikura an k'an cɛ siri an k'an jija yaasa an ka se ka nɔbɔ min bɛ se ka lakali don dɔ la min ni tariku fana tɛ kelen ye. lakanabaliya siratigɛ la ka jira k'a fɔ ko a bɛ waati jan kɔnɔ bɔ malidenw sunatu ye datu ye yɔrɔ caman na nka dɔgɔkirikaw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu lafiyalen don waati ninnu la min bɛ tali kɛ morikɛ kulubali ale y'a sira kan ka lamɛn. bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a la tanu sabu ka d'a kan an ka fanga tigilamɔgɔw kɔni an komansera k'u nɔ ye dɔɔnin dɔɔnin sabu ka d'a kan dɔgɔkun yɛrɛ kɔni bɛ niveau min na bi alhamdulilayi rabbil alamin basigi bi yan bi yɛrɛ de an ka jamana kuntigilakaw ye wulikajɔba kɛ an ka sigida in sɛgɛrɛ Mamudu Tile jɛkulu min dagama an da la yan u kamana gan bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ u kun bɛ cɛyakan minnu fɔ ani ka cɛya wele minnu kɛ dankari bɛ fɛ ka kɛ o caman na nin sanga ninnu kɔnɔna na an kɔni b'o basigi kɔnɔ dɔgɔfiri niveau la bi ne yɛrɛ filɛ ne kun famana kuma ma o sababu kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'u ye dusukasi nɔ ye sabu ka d'a kan tɛgɛrɛ bɛ ka k'u ye su ni tile k'u bɛ baara la k'a sɔrɔ anw m'u baara kɛ n'o ye an m'a tamasiyɛn ye o de kama anw tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ n'o tɛ fanga ka di anw ye bi nka n'u bɛ min kɛ an tɛ k'o fɔ koyi ne yɛrɛ ka kuma baliya kun y'o de ye sabu ka d'a kan an dusu kun kasilen don nka bi o tuma an komansera ka nisɔndiya sɔrɔ sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye ko kelen de bi an ka fanga tigilamɔgɔw ka ko la ni jamanadenw komansera ka nisɔndiya o sanga minɛ ka tɛgɛrɛ f'u ye dama i b'a ye u fari bɛ fa an kɔni bɛ fɛ u k'o bɔ a la ni k'a daminɛ nin ye u bɛ ka taa taabolo min na n'u taara nin cogo in na ta alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ taa an tɛgɛ da kalo 3 kalo 4 ka tuma min na basigi bɛna jamana kɔnɔ dɔgɔfiri niveau la k'a minɛ jabali mara la ka n'a bila fɔ dɔgɔfiri falakɔfɔla ninnu na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɔgɔfɛn kɔnɔ marifakan kɔni mɔgɔ tɛna se ka ɲini ka sɔrɔ marifakan fɛ k'a sɛbɛn ka sɔrɔ su ka wuli ka jɔ ye an bɛ ka kunnafoni fana sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ninnu tuma min na ni u korona u bɛ k'a essayer kɛ awjini ninnu bila ani sanjili ninnu bila ka yɛlɛ jakarta kan k'a essayer k'u bɛ bolocogo ɲini hali bi an bɛ min fɔ o armɛw ye a bɛ se ka ɲɛ olu t'u dɔn nka anw kɔni b'u dɔn fali mana wara fini biri a yɛrɛ kan cogo o cogo wara b'a dɔn ko nin ye fali ye n'anw y'u ye yɔrɔ yɔrɔ anw b'u dɔn o de kama an kun y'a ɲini faamaw fɛ yɛrɛ n'an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka opération ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min kɔni bɛ yen n'u kɔni ye jakarta tigi ye k'a fɔ ko a bɛ jakarta kan parce que u dɔn tɛ ni jakarta kɛ kɔrɔ nka n'i kamana kɔnɔ i bɛ ko kɛ i dɛn tɛ fɛn min na hali u ye jakarta tigiw ye nin furanjɛ ninnu kɔnɔ fɛ u k'a essayer k'u jɔ kɔ a k'u sɛgɛsɛgɛ ni min b'a la ka se ka tɛgɛ da o kɔnɔ kan mali kɛ bon Mamudu Tile jɛkulu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw ye sɔrɔsiw bɛ nin wuli ka jɔ min na hali bi farabugu ma se ka lafiya o don ko donso cɛ fila taara jadi da u bi sozaniw ni wɔlɔni minnu minɛ jan na o janda sebe u ni maa ninnu karila ɲɔgɔn na cɛ fila dɔrɔn don maa ninnu cayar'u ma fo mɔgɔ kelen min tora la kelen kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ mɛ o hali o la a banana o ni farabugu yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ mɛtiri 200 ani farabugu yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ yɔrɔ ko ne dugu kɔnɔna ye hali bi u ka wuli ka jɔ sabati vraiment farabugu bi gɛlɛya kɔnɔ hali sisan maa tɛ ka bɔ da fɛ mɛtiri 100 a tɛ ka kɛ fiye farabugu dugu kɔnɔ k'a sababu kɛ ni Mamudu Tile jɛkulu ninnu ye hali bi an bɛ courage d'u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n'a sɔrɔ jamana in bɛ se ka basi o kɔni y'an ka kuma ye ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔw ma. o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ CEDEAO kɛlen don ka ɲɛkelen minnu ta ka ɲɛsin Mali jamana ma Fuseni Ouattara n'ale bɛ CNT la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u tɛ sariya kɔnɔ an ka lamɛn. Jumadon u ye waleya min ta ka fiɲɛmani mara sɛgɛrɛ dugu 7 u y'a bɛɛ malo n'a a foro jeni k'a daminɛ Cɔkɔrɔbugu ka na se Pɛrɛta Tumanga ka taa Yɔrɔbugu ka tɛmɛ ka taa Tokoyi Dorobugu diɲɛ dafɛ kɔni malo fɛn o fɛn bɛ yen u y'a malo bɛɛ jeni mangoro foroba de bɛ yen u y'a mangoro foro ninnu u ye tasuma bila a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hali kunu an y'u ka moto 60 ani mobili 4 u ni o de bɛ ɲɔgɔn na k'a daminɛ Juma fo ka n'a bila an filɛ lɛri min kɔni na u b'an kan an kɔni dɛsɛ na sɛnɛ ma kɛ malo kelen minnu sɛnɛ na a ma se ka kan jadi wari tigilamaw fɛ an ka donsolakaw minnu bɛ yen n'u bɛ ka an gardi olu de jɔlen bɛ u ni dugu cɛ u tɛ se ka gɛrɛ dugu ninnu na donc u y'u ta kɛ tiɲɛni kɔni ye ka taa mɔgɔ kɔni n'i ma to a la nka jɔn ko ala u ye tiɲɛni kɛ anw mago bɛ an ka faamaw ka dɛmɛ na parce que ni wulu kɔni mana tiɲɛ yɛrɛ la ka se tile 3 jatigɛ kɔni ma a tiɲɛni fanga bɛ bonya dɛ Juma Mali bɛɛ wulila ka jɔ ko Asimu dugu o dugu commune o commune cercle o cercle bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɔla an ko Asimu an t'a fɛ dɔwɛrɛ kama dɛ lakana min a y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛrɛ min ye o kelen de kama a k'a janto tɛgɛrɛ kelen min fɔni b'a ɲɛ bi sini an maliyɛnw de don ni taabolo jɛngɛnna dɔrɔn anw kelen de bɛ wuli ka tɛgɛrɛ f'an ye tugun k'a ma ɲɛ an tɛ k'a tanu foyi la fo a ka kɛwale donc hali bi a ka dɔ fara a kan jɛnɛmara in bɛ cogoya min na bi a k'a jija tile 3 kana tɛmɛ n'a ma armée bila ka taa jɛnɛmara in na n'o tɛ a kɛlen bɛ deguba de mobili 4 ani moto 60 an b'u kunbɛn ni mun ye armée tɛ jɔn de b'u kunbɛn lakana tigilamɔgɔ y'an ka donsolakaw de tɔgɔcɛnni sugu bɛɛ ta la ka donsolakaw sɛgɛrɛ nin ko ni senfɛ mais jɔn ko ala ni wulu tɛ bi tɛ jɛnɛmara in sɔrɔ ye. min bɛ
be talike kolonjeba kawfi no jiko koni gele akumbe no kusube ngani watlaba nuna jiraka fo no ka badundo akula kolonjeba meri Abdul Karim Sangare ay mi fanko la me. Ok, sida nyangili muta ngu sigilando nai. Parsa sano kase ukumeseka nyangili fenfeta ukunyo takaba. Sida wera texte la ukumeseka nyangili muta ukunya we mali sispa mena kabo ka instance la. Mais we yo beke mali domo kumbiri. Ukumeseka mu wera tatu. We mu fosisa. Même nous ya donc kelenga ni sanction nunta abe dadigi ku yere la abe dadigi ka dugudo yere la katema malika. Mais mu yo blanna ambore nyaini sa ka fo ya tamuna ote me muna yu blanna e dugo be seda okono I dona la kandoreka akan flow kera muye ka fo ko amenyongo de me jago sirala donc anga jago ka ne nyongo che anga marchandise ka se kata ka anga frontière ne font traverser no yala seda d'abord folo kama flana fana bete mogo yere pour ka anga ta bonyogo ye facilement anga na visa ne fonta anga se kata bonyogo ye. Donc jago sigira jain sigira anga nyongon demene kama folo o bole afora akachane sambise bay ko wala sa sani fere ka nuga ne nyongon che anga yera ka wargla sidaw kono ya ko fora donc u ka barak nga bennema mais depuis sidaw sigira amba do desera kan réaliser asigi kun sabani muyeni u maseko ke ka yera ka wargla u desera ko ke ka marchandise ka circuler nyongonche facilement ou maseko ke ayere fana ka déplacement na facilement ou maseko ke donc olu sigi kun keramuye wina no ko desera sisa unana munga dron ka tu yere bla francika marakono donc e mogo mason ka to francika marakono donc be fenta ka nyesima nyaye malibe gelala bi francis de sembalao amgo tumare la na fra ko sedao ka munga nga andeme onana kan sanction tankama donc sanction ko no yata mais en fana ka jabi ke mu yamba fuye parce que sanction intara mata sharia rekono c'est sharia tout bolo ka foko ube malika fond gelé ioma nouveau là ube BCAO est le gouverneur ale damanga de politique là c'est quelqu'un qui doit être libre ou ka décision là parce que malika fond nebe banque privée fana ka fond be yamara est tout bolo ka foko banque privée ka fond fana gérer parce que kalfaredo olutai kalfay ok a décision là je aya ira floka fo sidaw mogoye malion ane ba nga jamana kuna ane ba don amogo be muna malion ye mun décider gouvernement ira kubo tugore ko ore kungorotai aywa netunye fusini watara le kanye foluye CDO ni umaka nyakilinga kanyeshi mali jamana ma filido dona kuma usike chula nyankuna kajida saka fu teru tapu ale kumala ka nyefoluke jine dugumbe wule ko kumaka o lakana bara sabati chula o mimi talike ko sikira senga kajida saka fu Abdul Karim Sangare ale ko njama mera imi fanyu ka jiko tabulu kangala me Jiko kumbe meri de bolo mais a gestion kuma nuko parce que ni ala je jibe warmu no fe anga kumenu resusu ka dogo oma bon depuis soma chef nana u kono u kuma barake folo mais tout récemment u commencé la ka baro damne urayi anga château koroba folo mbe yo entretien ke bon ensuite ye branchement ke ka ji sur mo la pratiquement urumna ko lo dona mo chama ga soko na c'est bon o ko fa on ale na yo forage flasé ni mais forage ni sina akanga ke addiction do o ulu ko no lu baro ma ba folo mais tableau mo bolo nous c'est la ku jijawla ka courage sur la femme de aman no mais ni courage nana la bay absaka no donc o no ko nga jatela o château d'eau flane ni ulu c'est la ka faire parce que kilomètre du kuna toklo no kundoina bon aka ga château ni na mo ya sa du be psika approvisionner gagné bon ya baro ko darne barama ba mais je pense que oui bara fitine mga follow o baga to ji doni we kana c'est ça parce que ji ko uluga ji ko fana kunglone do kuran ko de la koma wa yelen kura kun chenendo o sababu la ji kunti saka soro la ayre kalo do no ke anga urumna no shite ji bola parce que dugu buyala kata sirom na fu ji fana ka boli mugo no fo chugala ya sa be mago saka nya ji ko la angona bon niveau de la folo. Voilà, on va parler de ce monde que à Barano nous va mais se demande de la population. On y a fait une chose comme na ou mais qu'à promo de la c'était 20 000 francs par demande. Donc il va n'anéga terrain papier, il va n'an terrain papier
donc ka autorisation ta mairie là bon autorisation tali ça dépend de la délibération du conseil communal ni conseil communal a délibéré ka dans yoromona a warbi se ka la autorisation warbi se ka la ça permet aussi les communes de au moins de mettre quelque chose dans leur caisse donc beaucoup de fois on peut jeka bolo franyo ga ya sa bara mi se ka glanga nya chuba muna bon akone a fait cela mama de la chid la nous et ni mo comme na nega terrain papier de la mettre terrain numéro de la ka autorisation na benga di atiki ma dra betana chômage là ou problème de retard ko fa bara ka chuba de la balamba nere fana ye jigisi kuma do fo anya jiku in tabulo kan anga Suleiman Sembara lame chômage nanna ka kalo dabno ke vraiment gɛlɛya tun bɛ vraiment jigo gɛlɛyara mais anya ye labaina vraiment 2021 labaina ka do 2022 kono vraiment nɔgɔya ba kɛra jiko la o nɔgɔya yɛrɛ kɛra sababu ye parce que chômage u ye forage fila sen an fɛ vraiment u ji fanga ka bon kosɛbɛ bon kabiri olu kɔni de senna vraiment jiko kɔni an b'a fɔ a nɔgɔyara banama kosɛbɛ mais ji ninnu i b'a dɔn yanni o forage fila in ka bila réseau kan tiyo kɔrɔ minnu tun bɛ yen ji ninnu yɛrɛ de labanna u fanga bonyana u ma parce que ancien branchement in de tun bɛ yen vraiment sanga ni waati tun b'a ye tiyo dɔ cira carré dɔ kɔnɔna na bon ala barika la u sera k'u jilaja ka o tiyo ninnu caman fana falen vraiment caman b'a bɔra o la bi bon tiyo min bɛ yen ne ji ti bɔ a fɛ ten tiyo fasugu minnu don zone de bɛ da o kɔnɔnaw na donc o kɔnɔ o waati fana vraiment ji tun man ɲi i bɛ taa sɔrɔ souvent i bɛ ji ye a ɲɛ bilenman don ou bien fɛn bon mɔgɔw y'a kɛ ji qualité mais an ser'u ma ka ɲininkali kɛ u ko non ji qualité tɛ tiyo dalen bɛ dugu jukɔrɔ ça fait des années à peu près 10 ans ji tɛ ka circuler a fɛ ɲɛnama donc o ji fɛngɛnin min ta n'o ye zone ni fɛnw kora ji fanga de ka bon sisan u bɛ ka o zone de essayer ka wuli mais u kɔni ye baara k'ora fan bɛɛ banama sisan Amdalayi sanfɛla yɔrɔ dɔ bɛ yen gɛlɛya dɔɔnin de bɛ o la hali bi kunun ni directeur yɛrɛ kumana a ko vraiment u bɛ ka o ka traiter sinon banama fan bɛɛ sisan ji saniman bɛ yen a bɛ sɔrɔ sanga ni waati a saniyalen don fana mais Amdalayi sanfɛla in fɛnɛ vraiment directeur ko ma u b'a kan ni ala sɔnna a ma tile fila in na o gɛlɛya bɛɛ bɛ wuli ka bɔ yen donc an bɛ se ka fɔ bi kɔni bi banama ji kora tare donc vraiment an kɔni b'a a ɲini hali bi u ka se ka banaba dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen a kɔfɛla wa kɔnɔna vraiment chômage u ka se ka tiyo da ka taa bɛɛ la a ka ja mɔgɔ mana fɔ i b'i ka sigiyɔrɔ labɛn i bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔyara cogoya min na ni o de sera ka kɛ sisan vraiment o de ye anw banabakaw ka hami ye sisan et puis a jiw ka kɛ ji qualité ɲumanw ye a ka kɛ sanga ni waati ni mago bɛ ji la i b'a sɔrɔ o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ lujuratɔ olu kɔni se bɛ se ka don bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛyako la ani baara bolodacogo min bɛ jamana bolo n'o ye programme national de la santé publique ye o kɔni kɛra hakilijagabɔ kɛnɛ dɔ ye min sigira sen kan an ka kɛnɛya sabatibaw fɛ docteur Yusuf Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔw ka lafasa tɔn mɔgɔ dɔ ye an ka lamɛn syndicat des médecins du Mali n'an aussi même o de ye o syndicat ni jɛkulu wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan donc u bɛ fɛ ka activité dɔw initier financement kɛra Oxfam ni Voice fɛ donc baara in taabolo ye mun ye o de ye ala y'an balima minnu garijɛgɛ kɛ kumabaliya ye maintenant olu ka n'olu mago jɔra dɔgɔtɔrɔso fɛnw na u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a sɔrɔ maa wɛrɛ ma don u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛna ye k'a fɔ fɛn fila bɛ a côté la dɔgɔtɔrɔ ti ale ka kuma mɛn ale fana ti dɔgɔtɔrɔkan mɛn pour que a ka kuma donc ale dun ma foyi kɛ pour que min b'a la bi o ka kɛ a ka taabolo ye donc o fɛn in na jɛkulu minnu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye syndicat des médecins du Mali n'an ko min ma le comité des femmes sourdes l'association malienne des interprètes en langue des signes et puis l'ONG CAD an ye baara misɛnnin caman boloda a la formation bi o la n'o ye dɔgɔtɔrɔ ka formation pour que u ka ninnu ka kuma cogo faamuya ka ninnu fana kalan dɔgɔtɔrɔya kumaw n'u taara dɔgɔtɔrɔso u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka kuma nɔgɔya la cogo min na o b'a la o bɔlen kɔfɛ dépistage an y'olu fana kɛ dépistage du cancer de col n'o ye bon ye ani dépistage du cancer de l'utérus an m'olu fana dépistage kɛ o mana bɔ yen fana activité caman wɛrɛ bɛ visibilité an bɛna vidéo kunkuruninw ni fɛnw kɛ pour que mɔgɔ ninnu ka kuma di u ma kuma t'u bolo yɔrɔ min na ka kuma di olu yɛrɛ ma ye pour que halisa gɛlɛya minnu b'u kan ka ɲɛsin kɛnɛya sɔrɔli ma u bɛ se ka bɔ yen cogo min na o dɔ la fana an b'a ye k'a fɔ an ka jamana gafe dɔw kɔnɔ n'an k'olu ma politique sectorielle u niyɔrɔ tɛ bɛrɛ o la souvent ɲinɛkɛn b'u kɔ yɛrɛ o gafe ninnu bɛ se ka falen cogoya min na pour que n'u taara dɔgɔtɔrɔso la ni gɛlɛya min bɛ se ka b'u kan an bɛn'o o damakasiw fana kɛ Bamakɔ b'a la Segu b'a la Sikaso b'a la Kucala b'a la ani Kita baara fɔlɔ de don n'a ɲɛna k'a jara partenaire ye a bɛ se ka kɛ bon an b'a walankata ka taa n'a ye jamana fan wɛrɛw fɛ o
kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ni waati laban na dɔ b'a la ka fara coronavirus jama hakɛ kan don ka taa fɛ min bɛ tali kɛ o ko sababu ye mun ye boloci mun o t'a la ka matarafa docteur Ibrahima Jara i dɔw ɲɛfɔ Fanta Jakite an ko lamɛn. Boloci bɛ senna jamana fantan naani bɛɛ vaccin bɛ fantan bɛɛ jamana fantan naani bɛɛ bi même Kidal i y'a fɔ cogo min na an y'a ye coronavirus bana a ye mɔgɔ minnu a hakilija cayara mais o t'a bali boloci bɛ ka kɛ an ka bolocilaw bɛ fan bɛɛ u bɛ ka boloci kɛ mais an ye gɛlɛya damadama sɔrɔ la mun ye a segin kɔ dɔɔni o ye musakako de y'anw sɛgɛn waati dɔ la parce que pour que i ka se ka jama sɔrɔ f'i ka bɔ ka jama lasɛgɛrɛ dugu la togodaw la mais o tɛ taa musaka kɔ ayiwa baɲumankɛ ani an ka gouvernement tun ye ayiwa musaka dɔ di k'an ka boloci kɛ mais o danna tile 10 ma wa o tile 10 na an ka bolocilaw bɔra ka taa u bɛ don so ni so dɔw yɛrɛ donna so ni so ka boloci kɛ n'i y'o jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ boloci kuru bɛ yɛlɛ o waati mais n'o wari banna ayiwa an b'a fɔ min ma ko routine ka a lasegin ka don laadala boloci la o kɔrɔ ye di minnu kan ka u ka na an kan ka taa minnu boloci donc olu de kan ka na an sɛgɛrɛ sisan dɔgɔtɔrɔso la pour que k'o boloci donc o ye gɛlɛya ye min y'a to a y'a boloci sumana a kuru sumana mais sisan an y'a ye k'a fɔ bɛɛ de wulila ka jɔ dɔw yɛrɛ ye ka initiative ta k'a fɔ même si ni wari ma na u ka an kan ka wuli ka jɔ parce que vraiment bana min na a man ɲi donc e ɲininkali kɛ k'a fɔ est ce que maa minnu y'o ka boloci kun fɔlɔ kɛ est ce que u bɛ k'u ka boloci kun filanan sɔrɔ wa n bɛ se k'a fɔ u bɛ sen na parce que boloci minɛn 3 de bɛ yan dɔ ye Sinovac ye dɔ ye AstraZeneca ye dɔ ye Johnson ye min ye AstraZeneca ye an tun y'a ye k'a fɔ maa caman tun bɛ yen olu kun b'u ka filanan sɔrɔ mais kɔsaranin na janvier kalo tile 6 an ye o boloci minɛn sɔrɔ u bɛ sen na ka o maaw boloci min ye Sinovac fana ye o ye tako 2 ye o maaw fana an bɛ k'o fana boloci bi na mɔgɔw bɛ ka na ni min ma na parce que u ka numéro b'an bolo an b'o wele n'an ma se k'o sɔrɔ an bɛ wuli k'o sɛgɛrɛ donc wulikajɔ de bɛ sen na bi na n bɛ se k'a fɔ yɛlɛma donna la dɔɔni parce que maaw bɛ ka na hali ni minnu ma na o yɛrɛ caman bɛ yen u b'a ye k'a fɔ ko ko boloci de nafa ka bon n'an ma ɲɛ k'an bɛ se k'an yɛrɛ tanya an ka taa boloci kɛ donc maaw bɛ ka na boloci yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ ka bɔ k'o sɛgɛrɛ donc mɔgɔw bɛ ka boloci kɛ même si n'an ma 1 million sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw min ye tako 2 kɛ o sɔrɔ mais bi na alihamudulila an bɛ ka taa dɔɔni cogo min na n'Ala sɔnna a ma an bɛna o kuru sɔrɔ. kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko Ismail Jabate ni ale ye jagilana ye a jira k'a fɔ k'an waati minɛ ko sisan ko kunnafonidilaw kan k'u ka kumafɔtaw jateminɛ an ka lamɛn. Jɔ ye jama ma bi arabadonya in na n b'a fɛ ka bilasirali kuma dɔ lase kuru sinfon na a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka kɛ sababu ye ka jɛnsɛ fo ka taa se arajo kumalaw ma a bɛɛ tɛ nka dɔw bɛ kuma fo ka dansago an ko k'an ye hakili jamana ye k'an ye kodɔn jamana ye an kana kuma ka dan tɛmɛ dɔw bɛ kuma fo ka dan tɛmɛ mɔgɔya gasi ka bɔ an ka hakili to mɔgɔya la an ka hakili to sigiɲɔgɔnya gasi la kumaw bɛ kuma la o man kan ka bɔ an da fewu hali ni tiɲɛ don cɛkɔrɔbaw ko kuma ye wara de ye k'a bɛ mɔgɔ dun ko fɛn bɛɛ fana b'a a den wolo ko kuma de b'a ba wolo arajo kumanaw a ye sabali aw kana dansago aw nisɔndiyara cogo cogo aw kana a ye gasi latanga o de y'an ka jamana danbe ye gasi o ye koba de y'anw fɛ ka kuma fo ka dansago ko anw de bɛ karisaw balo aw tɛ sabali diɲɛlatigɛ ko bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na aw nisɔndiyara cogo cogo an de bɛ karisaw balo aw t'o bɔ kuma na o ye gasi belebele de ye dɛ sigiɲɔgɔnya la hali ni tiɲɛ don janko tiɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la nka a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ a ka di ne ye an ka kuma arajo kumalaw fɛ u ka kuma nɛmɛ u kana kuma ka dansago u k'u hakili to gasi la gasi ye koba de y'an ka mɔgɔya kɔnɔ n'aw ɲinɛna gasi kɔ dɔrɔn aw bɛ don tiɲɛni na anw de bɛ karisaw balo hali ni tiɲɛ don a kuma tɛ min ka kan ka fɔ a ye sabali aw ka kuma nɛmɛ dɔɔni kuma bɛɛ tɛ fɔ i jo bɛ ko la o ka bɛn tiɲɛ ma ka kuma fo ka taa don mɔgɔw gasi la ça c'est pas bon dɛ o man ɲi dɛ a tun ka di ne ye aw ni ne an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kumakɛlaw hakili jigin arajow la ani telew la an ka gasi to maaya gasi ye ko ba de y'anw fɛ kuma jarila cogo cogo a ye sabali aw ka mɔgɔw t'u danbe kɔnɔ
tu kɛra aw danbe la aw bɛɛ wulila k'aw jɔ n'aw fana kɛra sababu ye ka tu dɔw danbe la a tɛ ɲa dɛ ne tun b'a fɛ ka nin kuma in fɔ an ka jɛ k'a kolonkolon fo ka se arajo kumakɛlaw ni tele kumakɛlaw ma u ka sabali u kana kuma ka dan tɛmɛ dansago ma ɲi fosi la diɲɛ ko fosi an de bɛ karisaw balo a ka da n'a ka tɛmɛ ninnu kan aw t'o bɔ kuma na diɲɛ ye sɔgɔmada caman de ye dɛ a ye sabali aw ka dɔ bɔ kumaba in na n'aw sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka mɔgɔw sɔn hakilila kumalaw sɔn hakilila minnu bɛ dan sago a bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ kuma nka ni ne ka di nin ka d'an na a ka d'an na a ye sabali aw kana dan sago k'o fɔ k'a da hakilimaw kɔrɔ an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la jɔ ye jama ma Ismail Jabate. Voilà. Coupe d'Afrique des Nations farfanji a bordo kofo amadu ale konana nana samaki a baramula banana André Traoré korbajitila ça va alhamdulillah idum pari mebbi okoinga poeta comment sera ngoko la André sinon il paraît mede merci nge donc ma kola ka dinga chamaye amina rabbi ami la ka ashishaya ami ala ka barka do ala amina rabbi ala ka buga dogoni ami tifoti odo amoni samedo uma ajara ajara ko kama den fafo abidu jara kwala ka abulo men ko la tabarika donc André Traoré Coupe d'Afrique des Nations kungo fitr dafa ndoti dokra gabonte de odo Gabon Maroc ale ni fami Ghana Comore o dolanta media plus sabana kono ani o groupe C André Traoré donc amay ka fo dolanta dijali am se ka fo kanere kon la a dolanta dumon kera mais ou flabo jato dolanta dumon fait parce que Mouna Maroc ni Gabon o ko sans fait kele première place ni au Kama donc Ghana ale ni Comore o ko qualification et Ousmane André Traoré donc qualification do d'un côté qualification fenete parce que amay ka fo joro sabana kola jekulu woro de be saba nani folo munu meta joro saba nauna o lebeta donc munu nga point kay ni betay o lebeta nani joro saba na folo la nani odo manani jamana nani folo na chia exactement le lebeta nga ta wuchem de final ya fam ça donc o kele rek me dug malaina malheureusement Ghana ni alere jamana bay kanin konnala kan saba de babulo Ghana be isembo klona ni togo ina André Traoré 2006 hakila ni wangu madelega ke kabini 2006 voilà ya fo donc amay Ghanéen ou koni ou kuma shulu lemeta so parce que baragela du bolo kosobe u betani kurukelen u kaso sabula waira ka fo maseba soro femi ale konnala donc amay ka fo o kofe Gaboni Maroc finalement ale be ban flani bina fla ani fla donc o koni finalement Maroc ale beto joro folo la Gabon ale be ka joro flana yi Comore ale na joro sabana no André Traoré donc Gabon Maroc witame olu beteme Comore ale ba jofolo ka to makono baro mana bank mamina be soro ka compter ni jato bora pour ko kan jato mana bo gerebe soro ka kalila donc bi dolantan flabe odo bi dolantan me continuer Guinée Bissau ale ni Nigeria olu bena u kwara nyogon kwala ni oye groupe D ale konna ye donc wakati kele Egypte ale ni Soudan olu fene be u kwara nyogon kwala Ousmane Traoré André Traoré voilà den na jugudo akoma no donc o do lata o be amay o jakulu kon la akofane no gale me Nigeria bolo no katina sabula Nigeria ale se ba so ale ma se ba so ale ka se ma bulu kata ucham de final ken kan kuru worobe ale bolo no katina donc Guinée Bissau ale kon ye mi Nigeria ka adversaire Nigeria kon mena pour que ka honneur sauver escape nation bi Guinée Bissau nyakorwa o mi joro sabana kuru kele ne bale bolo o nyingal tombe mais est-ce que Guinée Bissau fana bena son katani to ko inata o fana nyingal tombe kuru kele ne bolo o fana be o fasaja donc Egypte ale fan fait am se ka fa ale ko be de André Traoré Egypte ni mo mena ngon soro o Soudan e bon Soudan kuru kele male bula ale re joro lamande nga beba ni nga honneur de sauver parce que ne joro clé la bande lanta on phase de poule là akoni mana ka mi André Traoré surprise u ka chankani na kosobe foni mi ngay na iko gayne note ni ko koni me gay aka chala fe o tiger ha akuma ka chance ni sama ta so ne mara arabu do bi nyosoro Mauritanie odo
André Traoré samata saka onol be joro flana ni wakati na donc ambe groupe F o konna la donc avec en quelqu'un temps ani kononto wakati match la bare de phase de poule la Mali ni Mauritanie me ñokon soro o wakati que les Gambie ali ni Tunisie be ñokon soro donc Mali am saka fo en qualifier am saka fo alisa am qualifier ko sobe parce que en Mauritanie ci o kone o ban athlète ke ko sobe ngana ma Mauritanie ci surtout na yela mana fa no en André ala kan OK avec la Mali bulu ko sobe donc nya fo Mali Tunisie Mali Mauritanie voilà ne quelqu'un temps ani kononto Gambie Tunisie fene quelqu'un temps ani kononto André Traoré kan woron do la ci do be ka konye olube ka konye shini ne quelqu'un temps woro wakati Sierra Leone ali ni Guinée équatoriale olube ñoko soro groupe E o konna la wakati que les Côte d'Ivoire ali ni Algérie olu fene bu ko ara ñoko ko André Traoré Algérie ama fokale fene kobe de nanan wakati na baragela ni Algérien bulo olu mu etena antitrier ou ma se ku yere so alisa se ba foy ma soro ku kelne be Algérie bu André Traoré avec Gelea groupe E ale konna la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 alen de la chuba la kata a plan bi ka chana bela jide o ka chana be o awdara fale no koneka nana sama ke Ousmane Traoré man ani Bakar Cissé Djibril Kabana to bela jide ka fra Suleiman Koulibaly Souley ani Segu Kone ulu Cameroun o mautna fo unjige ko fi radio ko do fi selo sans fin bara musun sura kuma so ko André Traoré chen nyare kuna fo fra nyanka flawde Ousmane wele jaro ko mesuya ko la Kassim Traoré joro ka bodunga or sawatil la kusbala ka sura cha